It was 1970 when my mother left Venice, Italy, to come to South Africa, pregnant and wondering about the life she would have. I was born in Cape Town, and growing up as with many first-generation settlers, I lived a dual cultural life, Italian at home and life as a South African on the outside. My father left us when I was 2 and returned to Italy, taking with him a young coloured woman from Cape Town. As I grew older, I learned that I had brothers and sisters in Venice. They had also been abandoned by our father, our mothers displaced, living far from their homes, raising children and doing what mothers do, surviving against the odds. One day, I wanted to meet my siblings. It was on this journey that I met Oma Carolina, who shared her story with me. Ek is gebore in Philadelphia. Ons het teruggetrek na Bloudroots. En daar het ons groot geword. My ma het baie kinders gehad. Toe meisiekind van 7 jaar het ek toe ons gaan werk. Ook vir blanke mense, ook vir boeremense. En ek het huiswerk geleer doen. Het ek baie swaar gewerk. Ek het baie pak gekry. Ek het gewerk amper soos die mense in die vloer daar, soos ek maar gehoor het en gesien het op TV, die slawe daar. Maar ek is nie spyt daaroor nie. Ek het nou wel nie skool gegaan nie, maar ek het goed geleer. Daai tyd toe ek daar gewerk het, toe ek kind was, mag ek nooit by die kleerlinge gegaan het nie. Ek mag met die kleerlingkinders gespeel het, ek mag ook nie by die kleerlingmense se wonings gegaan het nie. Ek het maar altyd maar net by die woonhuis gebly het. Ek het baie keer gestaan ek op die stoep, dan sien ek hoe lekker speel die kinders. En dan staan ek maar vir hulle kyk met trane in my oë want ek mag nie daar gaan nie. Ons het toch niks gedoen het wat onwettig was nie. Let your hand luggage into a no smoking sign during the whole flight. I was expecting my first child when I finally made the journey to Venice, a city that I felt very close to culturally. I felt at home amongst the familiar dialect and architecture. I met my mother's friend Mima, who gave me background into my mother's life in the city. She understood my need to reconnect. It was she who helped me find my siblings. Diciamo che ti mancava questo aggancio con Venezia. Sì. Ti mancava. Sì, sì. It was at this bridge where I met my sister Elisabetta for the first time. No, non so, cioè tante cose. No. Cioè, a parte vabbè l'ho riconosciuta subito, anche se non ti conoscevo te, cioè vabbè vi ho visto venire giù però. Sì. Sì. We walked through Venice, meeting my brothers Giorgio and Alvise. I learned that they had also grown up without much contact with our father. It was great to meet them. Toe ek nou 16 is, na 17, toe ek teruggegaan huis toe, na my ma toe Bloudroots. En daarvan het ek 'n werk gekry toe gaan die Kaap toe. Ook 'n lang tyd gewerk. En toe het die ontmoetings gaan en toe ek nou weer iemand ontmoet en daar is nou met my tweede oudste dogter, Rita. Want toe ek nou die 4 dogters het, toe het ek nie 'n keuse nie. Ek het ook maar net gewerk vir hulle, ek het nooit gegaan vir geld vir hulle nie. En toe het hulle een na die ander aan die blanke mense verhuur. En Rita het in Weskou gaan werk, sy was between 8 jaar oud. Het sy mos by die mense gewerk tot sy 21 raak. Toe die wit vrou vir my gesê het, sy bring haar nou terug na my toe. Laat sy wil hê, sy moet ons gewoon raak, as haar eie familie. Want sy wil hê, die kind moet, kyk, die tyd was apartheid nog nie uit. En is amper of sy nie later, want hy sal inmeng met die kleerlingmense nie. Maar Rita was onrustig. Whilst in Venice, my sister Elisabetta took me to her mother Rita. I discovered that she had been estranged from South Africa for many years, and despite her attempts to trace her family through the South African embassy, she had not heard a word. She lived exiled, disconnected from her people. Giorgio decided he was coming to South Africa to learn about his mother's country and find his lost family.
Toe een aand het sy na my toe gekom, sy 'n vriendinkie. Toe sê sy my ek moet met die papiere sign want hulle gaan oorsee die baas die hotel in oorsee gekoop. En hy gaan al sy werke saamvat. Okay, ons weet mos nog nie wat aangaan nie en ons kom toe in en ek gee vir my man die papiere, ek sê vir my moet sign daar en ek kan mos nog nie skryf nie, maar ek maak toe my kruisies daar. Ek gaan toe saam met hulle na die kar toe. Toe ek nou na by die kar kom, toe klim die man uit. Toe sê hy my ek moenie worry nie. Hy gaan my dogter saamvat, hulle gaan 'n hele squadjie gaan af Italië toe. Wel, sy is nou hoeveel jaar al in die land uit al? 27, 28, na 28 toe. Want ons het nooit kontak met mekaar gekry van sy weg is. En almal vra tot hierdie tyd toe nog my wat haar ken. Waar is die dogter van jou? Want toe ek my later self tevrede gestel aan haar foto's. George arrived in Cape Town and we started to search, following the few clues that his mother remembered. Home affairs were not very helpful and the Afrikaner family remained elusive. We traveled across the Swartland following leads, enjoying the adventure. 5 weeks went by. It seemed we would never find his people. Then a phone call from his mother remembering the name of the farm, Bloodroots. We discovered the farm on a road we had traveled many times during our search. And there, after making inquiries, we met Giorgio's great-uncle, Oom Hansi. The same evening, Giorgio met his grandmother, Oma Carolina, for the first time. Rita's family had moved to Atlantis, a town that hadn't even existed at the time she had left the country. Oma! Love Oma very much. Maar toe Giorgio maar zo in Zuid-Afrika inkom, toe sal ons nou hoor. Dat is nou. Toe woon met hom kom je aan. Toen was ik heel verstom en ik heb die woorden gehad. Ik kon amper niet met Won gepraat nie, want ik het niet geweten wat om te zeggen. En dat Won mij voorstel, dat is Rita's seun. Toen ons elkaar net gekyk. Hy het my gekyk en ek het hom gekyk, maar ek het niks gehad om vir hom te sê nie, because al het ek hom iets gesê, sal hy nie geweet het waarvan ek praat, maar was 'n tolke gewees wat vir hom het kan gesê wat ek dink. En ek het die volgende dag, toe sê ek nog vir die spanne, ek sê George het my so gekyk. Ek weet nie wat hy in sy gedagte gehad het nie. Hoekom hy my so gekyk het, toe sê ek maar, dit is ook maar seker om te dink, dit is maar dan seker my ouma. Ek is bly om te met sy lewe nou. En om haar seun te sien. En wat is jou naam? My naam is Lili. Lili was sy, onthou my seker my bynaam was Smitte. Al wat ek kan onthou daar so is dat, toe ek my begin verstaan kry, toe hoor ek maar van 'n suster, met die naam van Napies nie. Toe my ma die boos vertel, dan foute gewees nie. Ik heb altijd die prins in mezelf geschreven, man. Hoe zullen we nog weer zo een water ontmoeten, man? Kan dus nog die band nog weer het punt bestaan. Eda, zeg ook iets aan zo. Ja, ik is Eda. Eda. Getrouwd met Willy. Ze had iets gezien in de voor in de film. Maar onze bijgraaf ontmoet. Ons wacht van ons in het na. Wat ik kan zeggen. Ons wacht van Napies. Ik was blij dat ik gehoord dat ze nog leven in die kant. En dat dan mensen uitgestuurd om te komen kijken. Die ontmoeting van haar en ons gaan 'n groot optog wees soos hulle sê. Ek dink sy gaan baie verbasend wees om te sien hier sit ons saam met die blanke mense in een hotel of ons is saam in een restaurant en jy weet ons so of ons is saam in een swembad. Op sekere tipe van dinge wat nie gewys het nie toe sy nog in die land gewees het nie. Kyk, het baie dinge verander. En kyk, in daai jare was ek mos nie gewees nie. Ek het 'n bord en 'n beker gehad wat one side gestaan het. Ek mag nie daai bord uit geëet het nie. In daai jare mag ek nie langs 'n wit vrou kom of langs 'n wit man kos sit as ek in die bus klim nie. Maar nou kan ons amper op mekaar se skote sit. Op die wit man gaan opstaan vir my 'n sitplek gee. Wel, ek is bly dat sy terugkom. Dat sy my nou op my bene kry. Sien? Maar ek mens daar verlange is groot om vir ons ook te sien. So ek glo daaraan, ons sal by die lughawe uitkom. Ons gaan daar uitkom. Ek gaan moeite maak om uit te kom. En dan sal ons sien wat gaan nou daar gebeur. Staan met julle. Hoe ons mekaar gaan, jy weet, wie gaan trane of wie gaan nie trane nie, maar ek dink ek sal trane, want dit is van blyskap. Kyk, hier kom my kind terug. So today is the big day that Rita's coming to South Africa, and we
waiting for Oma Carolina to arrive at the airport. Het is een groot dag vandaag, nee? Oeh, ek het spiere tande. Van 'n groot verandering, dus ek kan so uitgebrei wees en gesig is verander. Ek meen, change en so. Ik weet zelfs in alle jaren of ik dat nog aan het Ek gaan nou eers goed kyk, ek dan my brille 3 keer afgestof. Man, ja, ouma het gesê bloed is dikker as water. This is my, how do you say it? Non si può ricordare tutto. No. No. Husband, sì. Italiano. Il marito. Ja, you must come and speak your language now. Ek het net so baie gesê. Ja, maar Nuti. Nuti. Soprannome Nuti. Ja, no, altri che soprannome. Non mi chiama Rita. Napi mi chiamava. È una storia difficile perché anche lei è stata data via quando aveva 6 anni. Sì, famiglia grande, no. No, ma che gente c'era, brava gente, sa, c'era... Come c'era la figlia in casa da loro, sa. You and her daughter sleeping together in one room, yes. Perché c'è bianchi, c'era... Manda via i neri, dopo i bianchi stava... Adesso si è cambiata una. You two would have been in big trouble. Oma Carolina's family gathered for the reunion. Rita's brothers and sisters, uncles and aunts arrived to see her. Oom Hansie was first in line to speak to his long-lost niece. Popolki. Papa was lang. Toen hij zei achter mami. Kom, ik had dan gepraat dan. Ga niet meer achter mami. Nou, gaan verder aan. Ik dacht zo bij adesso. Say you look wonderful, Hansie. Beautiful. Beautiful. Hoe sei als tu mi werkt onze uezo come ui water. Mi ha chiesto prima come mai sono via paesi o scappa via. No, non volevo scappa via. So I ran away to Africa for love. È il marito della Jenny, che è la Cookie, che è la tua cugina. The day was filled with laughter as the Afrikaner family celebrated the renewed bonds. A toast in honor of the reunion completed the day. Back in Venice, Rita's children gathered to witness the reunion tapes, marveling at their mother's journey and the renewed bonds forged within the family. Voglio Francesca, tira, Angi. Grazie, As for me, perhaps sharing the story allows me to make sense of my own blood roots, an understanding I can pass on to my children, and a tribute to our mothers, their resilience in the face of challenges and their enduring love. And of the future, Giorgio sends his love to Oma and promises to return. Ciao nonna! Ci vediamo in agosto. Guarda che belli sti vaporetti.